Ассалом. Сазана каназе. Алейкум салом. Ё апаялла. Тамошобино, акай Рустам медонен бисёр занҳо присда буданд ки баҳор омада истай, мисол Наврӯз мешавад, рӯз пас мошинаи попурзанӣ нишон диҳен. Шумо доред ам хеле машина? Марҳамат дам ирадам. Ҳамин мошинаи попурияй? Ё, мошинаи попурияи фирмаи Опто. Як соли дига кафолат дора. И фирма бисёр фирмаи нағза ина дига ка апаялла ки паплинай. Бефрузлин медузаш. ҳатто паплиндам попур мезанад. Диден тамошобино? И ласай ки да такшам на фрузлин кагин естам иш Килонкадам попур мезанад. Ҳамаша ина апаялла бефрузлин медузам. Ам подписчико бибинам. Тамошобино, мошинаи зури попурзанитон ёфтум. Дидена ай ҳами килонка сар када ба дигару дигар ҳама чирам попур мезана. Бефрузлин без расходи зиёдати ина марҳамат. Касада дар корай бо 1 сол гарантия доштай. Тамошобино ва нигоҳ кунед духтаро, 1 сол гарантия дора. Ира ҳама гул пул чизе дар корайтона нақши нигор мекунед. Пешои киртада, паплинда, шолгда гуфти гапо ина бинед по килонкара анамха попур мезана. Мошинаи попурзанӣ чанд пулай бака? Ординаш да апаҷон 4000 сомонай. Аки зависай курс дора. Агар курс ҳами телбеста ҳами 4000 рафтан мегирад. Не ки бо арзон шид, бо арзон мекунад. Тамошобино, курси доллар арзон шид, и бо арзонтар мешава. Агар ҳамихе беста ҳам 4000 ай ҳозирашда. Ина бихарен 1 сол гарантия дора. Бовар кунен ҳами пули ҳамира ҳалол мекунен. Дарав меброрен. Ира бинен ухи. Духтушина. Диден бефрузлин ҳатто килонкара анамхе попур задестай. Марамат тамошобино саршавии бозори Корвон. Акай Рустам 2 магазин доранд. Ҳам аз тарафи мисол пажарка мешавад саршавии бозори Корвон. Ҳам аз тарафи парковка. Ҳар душам бо номи нами ҷанимеяй омадем. Ина хубтарш ки рақамашон да занг занен. Доставка доранд. Қарза метиҳан ака? Бале, алиф кати қарза метиҳан. Марҳамат тамошобино метавонен муроҷиат кунен. духтаракҳои хушрӯ, ман бисёр шуморо тавсия дода будам. Ина дузандаҳои азиз, занҳои азиз ки вақте бозор омадед мошина харӣ ё ки ягон чи пурсиданӣ бошед доир ба мошина, пеши акай Рустам биёед, Рустам Раҳимов. Аз сабабе ки номи магазиншон дига буд бисёриё меомаданд намеёфтаншона, марамат ҳозима шумода пурратар мефаҳмонам. Нигоҳ кунед, ҳамин саршавии бозори Корвонда ҳам аз тарафи парковка ва ҳам аз тарафи пажарка нигоҳ кунед. Диден уна магазини ҷаниме ҳастай, и магазинои акай Рустамай. Ина якташ, дигариш боша баъди парковка. Мана ин нуқтаи савдо. Номшона дига кардагиян Рустам Раҳимов. Тамошобино маги буд бисёриё омадан наёфтанд дигар ҷо рафтанд. Ина марамат ҳозир номшон анамха ҷанимея и магазиншонам. Бори оригинал, бори хушрӯ бо нархи дастрас танҳо аз мағозаҳои мошинафурӯшии Рустам Раҳимов пайдо мекунед. Тамошобино беҳад собиқаи кории зиёд доранд. Ҳама тарафа, ҳамаи нозукиҳо, ҳама тарафа мисол кадомаш хушрӯай, кадомаш чияй, ҳамаша шумода мефаҳмонанд. Хулоса рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Ина доставка дар кортон бошад, нависен доставкатон мекунанд. Ё ки биёен ин аз наздик бинен. Ячи ҳами мухлисои мошинаи ҷаниме бисёр аянд тамошобино, леки бисёриё мебиёянд оригинала ёфтан наметонанд, падделка мехаранд меранд. Ина духтаро як ҷора ма шумода тавсия метиҳам, бори чандум шид қарзам метиҳанд тона. Ина бозор ки омаден ҷаниме хариданӣ бошен, ино фирма кати примое кор мекунанд. Ҷанимеи оригинала фақат аз магазиношон меёбен. Саршавии бозори Корвон ҳам дар якум дарвоза ҳастай мағозаи акай Рустам Раҳимов. Мағозаи ҷаниме ҳам аз рӯпарӯи парковкадам ҳастай. Ҷаниме 2 мағоза дорам бо номи ҷаниме. Мана фирмини бо нархи дастрас. Инамиам и ҷуки навистагиай. Иш ҷанумита. Ҷанум и дига чия? Ё ҷануме нестан апаядулад. Нигак ё падделкая? Падделкаира нигак ки ами мошинаи апаҷо навиштагияи ҷанумита, ишам нигак апа ами мошинаи навиштагияи ҷуки. Бо ами дизайнам бировардагиян ҷануме навиштагиян, аммо апо иштибоҳ накунанд, фақат пуштошона нигак кунанд, ёра нигак кунанд ягон адрес надоранд. Ҷануме ҳамаи адресош ҳаста, чӣ хеле видеои пешинада гуфтам. Ҷанумеи аслиш апаядулад ин ами хел мешавад. И видеои ман апаядулад барои савдом нест. Барои фаҳмондан ая? Барои ами апо бо фаҳман иштибоҳ накунанд, дафъан нахӯранд.
ای ما هم نخرم پیش ما بیاین ما توصیهشون میتم اوریجینالو همش اینا نگاه که نوشتگی تمامی جوشونی ما در این تایلند همه جوش نوشتگی داکیومنتاش هم نوشتگی بعد آوازشون هم فرق میکنه اوریجینال میختی میشه این 10 قوت جنس های بالای تنکای نه متریال رزینکای تور همون تونکه را میدوزه جانمه اینا ببینه تماشا بینا دیده نه همین گرفتن جانمه اوریجینال بگیرن اینا مرحمت گفته است که رستم شما دا فهمونده است که مغازین ما هم نگیرن مثال ما شما دا میفهمونم که چی فرقیت داره برن اوریجینال چه بگیرن لیکن ما شما دا هم میگم که با نرخ دسترس این در مغازین اکای رستم جانمه هم دبی کش است هم رسیس کش است اینا تایلند هم است تمام نمودش است میبرومگیشون اپاجون همش تایلندی جانمه اصلی را همش تایلندی میبرومگیش زکاسی روسیه داره زکاسی دبی داره دبیش نسبت به روسیه مشکل‌تره خیلی دیده نه تماشا بینا که شام بگیرن اپای دولت چی نمیکنن اشتباه نمیکنن جانمه را همه دوزنده خوبیش هم میدونن تماشا بینانی عزیز اینا مرامت ماشینه هم با قوت گرفتنی باشن جانمه بگیرن اینا مرامت با نرخ دسترس در کارتون باشه پیش اکای رستم بیاین یا زنگ زنه دستافکتون میکنن در تمام شهر و ناحیه ها دستافک دارن حتی در ناحیه وسط مغازین خیتون نداره نه جام بانو میخدم رکلام را کردن جانمه تماشا بینا مرحمت اینا میتونن درخواست کنن خواهین قرضتون میتن با این گارانتی داره نه 3 سال دیگه کفالت داره بهترین بعد یک سوال دیگه داشتم که همین ماشینای با قوتی که برای چخو در کارای کو مثال چخو دا میگیرن همون کدام ماشینایی که شما توصیه هستین قوت خوشرو باشه چند سال خدمت کنه اگه برای سخو اپاجون 4 فرما نغز جاک بروس ماگی زوجی هر چورش خوبه نه که و امی دمی اخیر امی را خشلو گرفته یگان شکایت نیست فرمای زوجی 5 ساله کفالت همه جوش داره ایدیا مدلو فرق میکنه 5 سال گارانتی داشته تماشا بینا اینا مرحمت پلاتش در 5 سال اگر سوخت ما ایکلن یا دیرما نمیگیرم به پول سوز میکنن دیده نه تماشا بینا مولتی وزارت هم پای دولت داره یک ماه داره بران استفاده بران کدام دوزنده را میورن اگر این مالی ما مخبول نشید تو یک مورا یگان سومش مینوس نکده سومش میتم این خیلی بزوش نه ولی مساش ریختگی نیست چند فونکسیا داره یک فونکسیا داره نکیو سخیو یک فونکسیا داره با خیلی محکم همه شوکی سوزن نروانه یا دست یگان گولک نزنه حالتی کار کردن ده محکم شم میکنی با حالت کار کردن ده موتورش خودش خنه کدام است گارانتی موتورش هم داره تماشا بینا خیلی دیده نه متخچه در حالتی کار کردن استالش هم دیگر رو فرق میکنه نه داغ میزنه نه میکفه بلوش هم خوشبوه پا کدام ایده دمی اخیر این فروخته سیم همین سال اخیر این فروخته سیم یگان کس شکایت نداره بهترین تماشا بینانی عزیز اینا مرحمت اگر برای چخو برای خانهاتون مثال دوزنده های مشهور کلین بسیار دارن زکاز بسیار دارن خواهن دوزن از نمی زوج بگیرن اوریجینال نرخی بهترین زوج منو بیاین در مغازین های اکای رستم هسته سرشوی بازار کاروان دو مغازین های هر دوشم جانمه رو بروان این شای طرفه و شای طرف گفتی که پا خلاصه با آسانی پیداشون میکنن این ای چی های؟ این شما این فرمای زوج اپاجون یا اویلوک شای این ای اویلوک هم داشته автомат شای ایسه جو لابکاش حج میشوه ایسه جو زکریبکا میکنه نه نمودی دیگه دکوراتیو میدوزه بعد نرخشون چی خیلی باشه چند سم سر میشه نه مثال نرخای یا اپاجون این یا هم از زوج یا اپاجون ای 3200 سوم سر میشه خجان تو قیان یا کی خیلی هم دارن استوکتی دکان مایدا کی است اپاجون هم شوسانوف کانا بهترین قرضا میته نه قرضم چرزالیف دوره تماشا بینانی عزیز مرحمت بیاین اینمی یکم دروازه تیلا بازار تماشا بینا اینا مرحمت سرشوی بازار کاروان بعد از پارکوفکار یادی مغازینای شیشگیش دیدن مغازه های فیرموی ماشینای جانمه از اکای رستم رحیموفی مرحمت با نرخ دسترس ماشینا گرفتنی باشن به پدلکا به فریب اینا مرحمت انا می نقطه سودا بیاین نگاه کنین این نمود ماشینا هم است این اویلوکای هم تمام نمودش است نرخشون دسترس با مایل همه با کارت الف شما دا نسیه هم میتن من مرحمت چی سوال دارین زنگ زنین پرسن خوش رو کده میفهمونن تونا دخترها ایجا هم نخرین کو وقتی ماشین خری اومدین بیاین به پل شما دا اکای رستم کنسولتاسیا میتیا